mo sa Asinso Global Garden sa City Misamis Occidental. I-update lang tamo sa kong kinabuhi daya nga basin wala ko'y kwarta pero nakaabot ko diring dapita. Morning ang update sa tuang purok leader karon kay lahi biyata mga musang biyata day. Magluya biyata gula tay kamarites. Kay basi dugon sa kadespirada sa inyong purok leader diri day. Manginahanglan jud day nga maka-update jud ko ninyo. Mari biyata mga marites. Medyo taas jud kayo ang biyahe day pero sakto man tagtaming nagbakos man ko og umang. Wala na jud kayo nakadulot ang impakta nga kabuhi. Og syempre day gikatran ako ang video og naabot na jud ta diri sa ilahang museum. Grabe day lahi jud kayo sa mati day nga maabot nimo ang nakita nimo sa Facebook nga mga sikat kayo nga mga lugar lahi jud sa mati pag imuha na jud siyang maabot bitaw imo siyang matapakan ug imuhang makita mura kag kahiyon ug kalibangon di jud masabot ang feeling day grabe jud kanindot. Kung wala lang ko dalaan niya akong igagaw nga naay wawan sus day pinakalayo guro nga lugar nga akong adtuan tanara siguro ako ang balay sa silingan. Og before ta mosunod day kinahanglan jud day nga ilista ang atong pangalan kay basig na sila para full ba mawalupan unya tagbalig kinintos. Ganahan jud kayo kog walop day bahalag walupon ko bahalag sakit kay naong tagwarta. Walop lang. Ug mauni ang view day sa jung kaninduta. Hi, kanindot jud unta kung nakay kwarta. 同じ唇で